याद आया था तेरा बिछड़ना। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज बात करेंगे उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू की, जो पाकिस्तान के ही नहीं इंडिया में भी एक बहुत बड़े क्लासिकल गुलकार के तौर पर मशहूर थे, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें बहुत कम लोग अब जानते हैं। मीडिया ने उनके बारे में बहुत कम लिखा है। शायद इसकी वजह ये थी कि वो ज़्यादा सादा थे। लाहौर में बड़ी कसम पुरसी की हालत में बड़ी सादगी के साथ सुमनाबाद में उनकी एक छोटे से घर में वो रहते थे। उनकी वफ़ात हो गई, लेकिन वो कितने बड़े गुलकार थे, उनकी पाकिस्तान के लिए खिदमात क्या थी और अपने फ़न के हवाले से वो कितने यकता और महान गुलकार थे, इसका अंदाज़ा कभी आपने लगाना हो तो मेरी इन बातों से भी लगा सकते हैं जो आज आपके सामने मैं पेश करने लगा हूँ। और अफ़सोस इस बात का होता है कि पाकिस्तान में बड़े-बड़े गुलकारों, फ़नकारों ने ना सिर्फ़ अपने फ़न की खिदमत की, बल्कि पाकिस्तान के लिए, अपनी कौम के लिए भी ऐसी खिदमत दी जिनका ज़िक्र जो है वो शायद किसी ख़ास वजह से नहीं किया जाता। हालाँकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो दूसरे मुल्क अपने फ़नकारों से करते हैं, और फिर जब कोई फ़नकार अपने मुल्क की खिदमत करता है तो फिर उसे सर आंखों पर बिठाया जाता है। इसकी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बताने लगा हूँ कि पाकिस्तान में इतने बड़े फ़नकारों की, जो बड़े अपने काम में महान थे, उनकी नाक़दरी की गई, लेकिन इंडिया में उनकी हमेशा कदर की गई। जब भी वो इंडिया जाते रहे, वहाँ पर उन्हें महान कलाकार का और देवता और भगवान तक का दर्जा दिया गया और उन्हें पूजा गया, और इसमें कोई शक वाली बात है नहीं है। पाकिस्तान के बड़े-बड़े फ़नकारों को इंडिया में हमेशा पज़ीराई रही है। ख़ास तौर पर जो क्लासिकल गुलकार थे अपने दौर में, उनको इंडिया में बहुत ज़्यादा चाहा गया। एक मिसाल मैं उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू के हवाले से मैं देना चाहता हूँ। कहा जाता है कि जो फ़िल्मों के गाने गाता है वही पॉपुलर होता है, लेकिन फ़िल्मों में उस्ताद हुसैन बख्श को ऐसा मौका नहीं दिया गया, लेकिन क्लासिकल के हवाले से अगर देखा जाए तो उनकी खिदमत, उनकी गज़लें, उनकी ठुमरियाँ, उनके राग जो हैं वो आज भी दर्जा रखते हैं। और इसकी मिसाल ये है कि लता मंगेशकर जैसी बहुत बड़ी गुलकारा, दिलीप कुमार और सायरा बानू जैसे लोगों ने अपनी निजी महफ़िल में उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू को सिर्फ़ चंद मिनट के लिए बुलाया, लेकिन वो 9 घंटे तक उठ ना सके वहाँ से, और सिर्फ़ उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू को सुनते रहे। ये मैं वाक़या आपको सुनाने से पहले ये बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू पर उस वक़्त तकदीर मेहरबान हो गई थी जब भुट्टो साहब ने, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, बिलावल भुट्टो के नाना ने, बेनज़ीर भुट्टो के वालिद ने, पाकिस्तान के पहले जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें इशारा दिया था और कहा था कि वो अपना ये फ़न जो है उसको इंडिया में भी जाकर पेश करें। गवर्नर हाउस लाहौर में एक तकरीब में जब उन्होंने उस्ताद से ये क्लासिकल उनका कलाम सुना और वो बड़े खुश हुए, और उन्होंने और उस्ताद ने जब वहाँ पर कुछ ऐसी बातें की, पुराने दौर की भी और इंडिया के हवाले से भी कुछ ज़िक्र किया कि किस तरह से मौसीकी को, क्लासिकल मौसीकी को और पुराने घरानों को वहाँ पर इज़्ज़त मिला करती थी, तो बड़े मध्यम लहजे में उन्होंने ये बात की थी। तो फिर भुट्टो साहब ने उनको बुलाया और उन्हें कहा कि आप इंडिया का टूर करें और जाएँ, और वहाँ पे जाकर आपको महफ़िलें करनी चाहिए। आपकी मौसीकी से बहुत सारे ऐसे चिराग रोशन हो जाएँगे दिलों के, कि हम एक दूसरे से नफ़रत ख़त्म करने पर मजबूर हो जाएँगे। मैं आपको बता दूँ कि भुट्टो साहब के बारे में कहा जाता है कि वो इतने अदाकारों के करीब नहीं थे, लेकिन ये बहुत बड़ी भूल है। भुट्टो साहब जब बम्बई में जाया करते थे, वहाँ उनकी जायदादें थी, तो मुग़ल आज़म की जब शूटिंग हुआ करती थी फ़िल्म की मधुबाला के, वो डांस देखने जाया करते थे, जब उस पर गाने फ़िल्माए जाते थे, तो वो भुट्टो साहब क्लासिकल जो मौसीकी की रातें हुआ करती थी, उसमें बड़े-बड़े गुलकारों को वो सुना करते थे। बड़ी बाज़ौक़ शख़्सियत थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू को उन्होंने ये जो मशवरा दिया, और उसके बाद उस्ताद भुट्टो साहब का ये नज़रिया था कि जिस तरह इंडिया में नेहरू ने अपनी फ़िल्मों और फ़िल्मी शख्सियत के ज़रिए से अपनी फ़ौज के अंदर, अपनी कौम के अंदर और अपनी तहज़ीब व सक़ाफ़त को उजागर करने के लिए इन अदाकारों, फ़नकारों, हदायतकारों, नग़मा निगारों, गुलकारों से बड़ी मदद ली है और उनको हमेशा फ्रंट पर रखा है। इसी तरह भुट्टो साहब की भी ख़्वाहिश थी, लेकिन जिस ज़माने में उनकी ये ख़्वाहिश जो थी पनपने लगी, मुल्क में मार्शल लॉ लग गया और फिर बहुत सारी चीज़ें बदल गई, वो आपको पता है। ज़ियाउल हक़ ने भी फिर अपने दौर में इसी डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, और मोहम्मद अली समेत बहुत सारे जो अदाकार थे वो फिर इंडिया में गए, और इंडिया से भी बहुत सारे अदाकार जो हैं वो पाकिस्तान में आना शुरू हुए। लेकिन उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू चूँकि मीडिया से बहुत ज़्यादा दूर थे, बड़ी ख़ामोशी से काम करने के और बड़ी आजिज़ी से काम करने के माहिर थे, और वो जब इंडिया में गए, 80 के दौर की बात है, वो वहाँ पर जब गए तो 2 महीने तक वहाँ रहे। उन्हें वहाँ निजी महफ़िलों में गाने का मौका मिला, बहुत सारी महाफ़िल वहाँ हुई,
اور پھر شادیوں میں بھی ان کو کلاسیکل موسیقی کے لیے بلایا گیا اور خاص طور پر لتا منگیشکر نے ان سے فرمائش کر کے کئی شادیوں میں انہیں بلوایا اور جب وہ واپس آئے پاکستان میں تو ان کی جھولیاں بھری ہوئی تھیں پیسوں سے۔ لیکن ایک بات جو میں اب بتانے لگا ہوں کہ لتا منگیشکر ان کی دیوانی ہو گئی تھی۔ جب لتا منگیشکر کو یہ پتا چلا کہ انڈیا میں پاکستان سے حسین بخش گلو نام کے جو کلاسیکل استاد آئے ہوئے ہیں اور شام 84 کے گھرانے سے ان کا تعلق ہے، بڑے مایہ ناز اور اپنے فن میں طاق ہیں، تو انہوں نے پھر استاد حسین بخش گلو کو فون کیا جو کہ انڈیا میں ہی موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ بتائیے ہمیں کب سنائیں گے، ہمیں بھی تو یہ موقع دیجیے کہ ہم بھی آپ کی سیوا کریں۔ تو یش چوپڑا کے ہاں پھر ایک تقریب رکھی گئی جس میں دلیپ کمار، سائرہ بانو اور لتا منگیشکر کو وہاں بلایا گیا اور استاد حسین بخش گلو کے ساتھ ایک محفل رکھی گئی۔ حسین بخش گلو اس بات کا ذکر خود بھی کیا کرتے تھے کہ لتا جی نے کہا کہ میں آدھے گھنٹے کے لیے آ سکتی ہوں کیونکہ میری بہت ساری جو ہے اپائنٹمنٹس ہیں، میں نے بہت سارے جو گانے جو ہیں وہ ریکارڈ کرانے کے لیے جانا ہے۔ تو اس طرح کی ان کی اپنی مصروفیت تھی، ظاہر ہے دلیپ کمار ہوں یا لتا منگیشکر ہوں، ان کی اپنی مصروفیت کا اپنا ایک شیڈول ہوا کرتا تھا۔ استاد حسین بخش گلو نے خود اپنے ایک انٹرویو میں اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ آدھے گھنٹے کے لیے لتا منگیشکر آئی تھی، لیکن جب انہوں نے گانا شروع کیا تو 9 گھنٹے تک وہاں سے لتا منگیشکر نہ جا سکیں اور جو انہوں نے سنا تھا کہ دلیپ کمار صاحب کو بھی جانا ہے لیکن وہ بھی بیٹھے رہے۔ 9 گھنٹے تک یہ محفل جو تھی وہ اپنے جوبن پر رہی اور اس کا سب سے بڑا مزے کا کام یہ تھا کہ منگیشکر ان سے فرمائش کر کے مختلف راگوں میں ان سے بہت سارا کلام سنتی رہیں اور دلیپ کمار صاحب چونکہ خود کلاسیکل موسیقی کے بڑے دلداتا تھے، بڑے شوقین تھے اور انہوں نے خود استاد حسین بخش گلو سے فرمائش کر کے اس رات بہت ساری غزلیں اور کلام سنے، ٹھمریاں سنی اور یہ ایک ایسا واقعہ تھا، ایک ایسی تاریخ تھی۔ استاد حسین بخش جو ہے انڈیا سے لے کر پاکستان آئے اور اپنی نجی محفلوں میں اپنے بہت سارے خاص دوستوں سے وہ پھر اس بات کا شکوہ بھی کرتے تھے کہ پاکستان میں ہمارے لوگوں کو موسیقی کی طاقت کا نہیں پتہ اور ڈپلومیسی کا جو ایک چراغ لے کر گئے تھے اپنی آواز سے انہوں نے روشن کیا اور وہ اس مقصد کو پورا کیا۔ انہوں نے اپنے طور پر دونوں ملکوں کے فنکاروں کو جوڑنے کی بڑی کوشش کی۔ انہوں نے بھی لتا جی سے بھی کہا کہ وہ پاکستان میں آئیں اور لتا جی کے حوالے سے آپ بہت ساری ایسی باتیں آپ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ پاکستان میں آئیں، لیکن پھر درمیان میں بہت سارے ایسے مسائل جو ہے بیوروکریسی کے مسائل آپ کہہ لیں یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے کون سے ایسے مسائل تھے، کون لوگ تھے جو انہیں روکنا چاہتے تھے پاکستان آنے سے، وہ پاکستان میں نہیں آ سکے۔ تو حسین بخش گلو سے یش چوپڑا نے کہا تھا آپ انڈیا میں کیوں نہیں رہ جاتے، لیکن استاد حسین بخش نے بڑی مدت تک یہ بات کسی کو نہیں بتائی کہ انہیں انڈیا سے کیا کیا آفرز آئیں اور وہ اسی طرح اپنے سینے میں بہت ساری ایسے راز کی باتیں جو بھٹو صاحب نے ان سے کی تھی، ممکن ہے بھٹو صاحب ان کو پھر جب وہ انڈیا سے آتے ہوں ان سے یہ باتیں سنتے بھی ہوں، لیکن استاد حسین بخش کسی کو یہ راز، یہ خاص باتیں نہیں بتائیں اور اپنے فن کو اپنے بیٹوں کے سپرد کر کے اپنی یادیں لے کر اس دنیا سے چلے گئے۔ میں آج بھی کہوں گا کہ ایک سڑک کا نام پاکستان میں لاہور میں یا جس علاقے میں سمن آباد کے علاقے میں رہتے تھے وہاں پر کوئی ایک سڑک ہی کم سے کم ان کے نام سے رکھیں تاکہ آنے والے لوگوں کو، آنے والی نسلوں کو، آنے والے دور میں کسی کو تو یہ یاد رہے یہ جو سڑک تھی اس کے ایک کنارے پر استاد حسین بخش گلو رہا کرتے تھے اور وہ کتنے مہان گلوکار تھے۔